Banyamulenge. Mais en réalité, ce sont des Rwandais Tutsi, des réfugiés. TMP Empire. Très heureux de vous avoir nombreux, mesdames et messieurs. Bonjour et bonsoir. Cela dépend de l'heure à laquelle vous nous suivez. Nous sommes ici dans le studio TMP avec notre chère émission TMP Podcast. Donc aujourd'hui, nous allons tenter de parler de la République démocratique du Congo, la situation qui prévaut dans notre pays, la situation actuelle. Dans ces studios, je ne suis pas seul, je suis avec mes invités qui vont devoir se présenter. Je vais commencer par un monsieur qui est justement à mon côté ici, monsieur Roméo. Bonsoir. Bonsoir, monsieur René Soumaïli. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Quelles sont vos impressions par rapport à notre studio? It's TMP Empire. Je suis très impressionné et je dis grand merci de pouvoir m'inviter une fois de plus. Et aussi pour Mingi Sana, Tionana, me donner l'occasion de pouvoir parler par rapport à l'émission. Je découvre un studio vraiment parfait, impeccable, avec, très impeccable, avec tout ce qu'on a besoin de voir. Vous savez, j'apprécie l'initiative na mimi nashukuru sana babiana kwa kazi bako nafanya kazi mzuri na baombea Mungu awasaidie mwende mbele na mupatie wengine nguvu ya kufanya vitu mzuri saa hivi. Très bien, merci beaucoup. Dans cette émission, nous allons tenter un peu d'être bilingue. Nous allons mélanger des langues puisque on a besoin c'est que ces messages parviennent à tout le monde. Celui qui est à Boremana, au Nord Kivu, à Kadutu, à Bukavu, kila mtu mwenye Congolais wote mwenye ku partout mudunia mwenye atakuwa na difficulté kusikia kama mimi français mais anaweza kupata kisho mkiswahili. En tout cas tutajitahidi sana tuongee mkiswahili na haiko yeye peke tu Romeo, tuko na invité mwingine ambaye naye atajieleza. Bwana Rodriguez, habari yako? Yes. Hey yo, my people, was good. I'm Realman TMP. Mi naitwa Realman TMP na niseme minjo CEO ama nisiseme? Yeah. So I'm the CEO of TMP Empire. And tunafurahia sana kukua nafurahia especially mimi personally nafurahia kuwa na wakubwa wangu hapa, wandugu zangu hapa. It's something that for me tulikuwa najaribu kufikiri, tuliongea mara mingi sana about this, you know, kuangalia gisi gani tunaweza tukaongelea the situation that is happening right now in Congo, in the DRC, yeah. In DRC. And for me it's a good opportunity to share this platform with you guys. Exactly. And I'm hoping that this is not the last time. So because I believe, especially like for us who are coming from DRC, especially Kivu, East Congo, I think we need something like this. Exactly. You know, so that we can be able to share those news. Because have you noticed that we normally get the news before those guys in Congo? Exactly. You know, yeah. Tunapata habari za habari kabla zaidi mbele ya watu wenye biko kwa. Voilà, donc asante sana bwana Realman TMP na appeler tout ba ya na mimi nataka appeler tout ba spectateurs, ba internautes que Realman is the CEO of this studio of TMP Empire Media. Na tuko na hapa TMP Empire Media, merci. Na tuko na hapa tutaendelea kupartager kuchangia kidogo ku hali yenyewe kunapilikana kwetu. Tuangalie cause ni nini na tutapata solution aje quand même. Yeah, tutapata solution. Tuko hapa mu grande puissance, nous sommes aux États-Unis, à Boston actuellement. Na huko ndio kwenye tunasemaka kila kitu kiko kia original. Yeah. Ma décision ya ma grande décision.
zinatoka ni hapa hivi. Yeah. Sawa. So bila kukawia, asante tena sana wandugu wapenzi ambao wanatusikiliza. Je vais vous demander s'il vous plaît de partager cette émission avec les amis et connaissances. Partout là où vous êtes, vraiment partagez au maximum. Partagez cette émission sans modération. Yes. Voilà donc merci Romeo. Mimi nakuja kwako kwanza parce que situation inayopatikana ku Congo inakuwa un peu complexe. Atuelewe nini inaendelea. Parce que avec affaire ya barwandophone mu Congo inakuwa saa nyingine nataka kuleta mwa confusion. Watu hawaelewe. Kwa kifupi, est-ce que tu kutuambia système ya barwandais, origine ya barwandophone mu Congo ilikuya kaji, tokaka wapi mpaka kwa inafika saizi? Okay, je dirais merci tena ndugu René Soumaili kwa ile question ya mzuri. Par rapport ya situation ya Congo, niseme kitu ya kwanza nitaanza kuambia que il est le bon temps kwetu ya kusimama comme un seul homme kupambania ile nchi. Depuis les années tunajua kuwa les grandes puissances zinakuwa na envier Congo na mali yake na kuweza kutimiza ile ndoto yabo, ils ont mis en place plusieurs stratégies ambapo stratégie militaire, stratégie sociologique, na stratégie zenye nasema peut-être beaucoup de gens abatiaki attention yako ziko tout à fait humanitaire. Humanitaire na maanisha kuwa kuko maorganisation humanitaire philanthropique zenye ziko natumika Congo, mais azikuji pale kusaidia watu, mais zinakuja kutimiza ile malengo. Sasa ile malengo ilianza ça fait des années, de longues années, de très longues années je dirais même. Inchi zilianza kujidevelope, tulitoka mu wakati ya watu bako napigana kumikuki, ikafika dunia watu wanaanza pigana, tulianza ngumi, après ngumi ikakuwa mikuki, après mikuki kasema non, il fallait créer des armes, maarmes zikakuwa créer, et puis ikasogea mbali sana, ma puissance zikaanza jukréer. Alors pour que zile ma puissance zipate nafasi ya kujiasware hii minchi jiite iko nguvu kushinda hii, fallait trouver des solutions technologiques, ma minerais zikaanza tafutiwa ili kutengeneza mabunduki. Kama mko na kumbukumbu mzuri, durant la première la deuxième guerre mondiale, mabunduki za ajabu zilianza kutumika. Et dans l'histoire mnakumbuka kuwa États-Unis kwa kumaliza parmi une des guerres mondiales balitumia bombe atomique. C'était pour la première fois ku bombarder Japon. Na ile matière ilitoka Congo. Na waza pour ceux qui ont fait les études en RDC, banajua tulimbaka nyimbo fasi gani ile matière ilitoka Mkatanga. Sasa après pale ma puissance zilikia gundua ma étude géologique zilifanyika, bakagundua kuwa Congo iko na mali kabambi sana. Sasa ikakuwa nguvu, tutatosha hapa watu tufanye namna gani tupate ile mali. C'était ça la source. Tellement que uliuliza swali yako na ukatia ile aspect ya rwandophone, ndabambia que Congo haina probleme na rwandophone, mais Congo iko na probleme na baadhi ya batu toka muile inchi ya Rwanda. Pour être clair, na hii maneno pia nasemewaka, Batusi ni badui ya bakongomani, ce qui n'est pas vrai. Batusi bako Burundi, Batusi bako Somali, Batusi bako Sudan, mais bako Eritrea, mais Batusi benye bako Rwanda ndo bako na probleme na Congo. Sababu gani? Na haiko Batusi yote, ya un leadership yenye bazungu haba baliamua batumikishe Batusi juu ya kudestabilize Congo. Kwa hiyo tukuwe na jaribu kuonyesha watu kuwa probleme ni instrumentalisation ya Afrika, banatumikishiwa na ma grande puissance ili boye bapate ile mali ya Congo. Ile nisikokote muda mingi barwandophone banakuwaka Congo, ama balikuwaka na balikuwaka sous gestion ya bakongomani. Hii mfano ku batu banaishi Bukavu benye balisoma histoire, banayua Mwami Kabare, banayua Mwami Ngweshe, ile etandi yote ya Kamembe zamani ilikuwa sous contrôle ya Mwami wa Bamushi à l'époque, lakini mzungu akakuya akatugabula.
na hile ndo ilikuwa chanzo. Waligabula na malengo, wanajua kuwa hawa tutawatumikisha, tutatia chachu ili tuibe hii mali. Kwa kujibia kwa swali yako ya kwanza, nisimamie pale. Tuseme kama mimi nakuelewa mzuri, les rwandophones au Congo ni affaire yenye yanze leo, maki ina daté depuis avant même l'indépendance, n'est-ce pas? Nikisema avant l'indépendance nita éclairer kidogo opinion. Ulilomba watu wa partager émission ili wajue nini tuko naongelea. Exactement. Neno Rwanda ni neno ambayo ni mupya. Avant 1885 partage Afrique, ile neno ni neno ya lugha, lakini haikuwa jina ya nchi. Ilikuwa iko jina ya nchi. Ilikuwa iko jina ya nchi. Kwa hiyo tukisema Rwandophone tunaita watu walitoka Rwanda, ni neno ilikuwa après 1885 ama après 1860. Hiyo neno Rwanda. Rwandophone. Lakini Rwanda ina maana mulugha ya Kinyarwanda, lakini haijamaanisha kuwa mtu anayeishi sehemu fulani. Kwa hiyo Wanyarwanda, watu wanaoishi Rwanda ama waasilia wa Rwanda, wale watu wanaongea lugha Kinyarwanda walikuwa wanaishi pamoja na watu wanaongea lugha tofauti na zile lugha zingine ambazo ni Kinyarwanda. Mfano, walikuwa wanaishi na watu wanaongea Mashi, waliishi na watu wanaongea Kivira, waliishi na watu wanaongea Kifuliru. Kwa kuwa hapo kabla nchi zilikuwa hazijagabuliwa. Très bien. En tout cas, merci beaucoup kwa l'explication. Je pense que internet mko nasikia mnapata kitu hapa, lazima tujifunze na tuko napatia histoire batoto wetu. Shi wenye tuko kuma diaspora, tuko tunafunza batoto wajue histoire ya nchi, parce que saizi inakuwa ni confusion. Nitakuja kwa Real Man TMP. Wewe uko Mkongomani na ulizaliwa ku Congo, uko mtu wa Goma normalement. Ça yenyewe ulikuwa ku Congo, je pense que ça fait longtemps. Kama uko ngana age gani sijui, lakini est-ce que hii affaire ya Banyarwanda uko nasikia kule? Tulisikia na unajua tulikomala nao, especially si watu ba Kivu, Nord Kivu. Tumekomala nabo, na nikikumbuka zamani kulikuwa Banyarwanda, Bahutu, na tulikuwa na Batusi. So hawa Tusi njo wenye I think, kwa sababu nikikumbuka ukiangalia kama vile Banyabwisha ni Banyarwanda. Unaona? Bati si Batusi. Ni Bahutu. You know what I mean? So ni Babantu. Sijui kama unanielewa. Exactement. So, na hiyo maisha yote kama vile sisi tumekomalia Masake, tumeishi Sake, tumeishi kule Manani. Zamani hatukuwa na hiyo shida. Wakati ya Mobutu hatukuwa, sikumbuke kama tulikuwa na hiyo mashida hiyo ya wewe mkumbukumbu zako mliishi na Rwandophone à l'époque. Yes. Pas de problème. Kwa sababu ukiangalia wakati vita ilianza mingi sana ya Banyarwanda Nord Kivu, ilikuwa hiyo wakati ya pre-genocide. Ya 1994. Yes. Ukiangalia hiyo après pale vile njo utangalia kama njo hiyo shida sasa ya Batusi ikaanza. Ikaanza sasa sikilikana hiyo ya Batusi kwa sababu hata ukiangalia, nakumbuka wakati nilikuwa petit kule kwetu Sake, hatukuwa nagombana na Banyarwanda. Hiyo mai haikuwa Banyarwanda, ilikuwa Batusi. So watu wanatokea kule batalilewa kitu mimi nasema. Hakuna siku yenye sasa Banyarwanda. No. Tukasema Batusi. Na hiyo wakati ya mai wakati walikuwa natafuta Banyarwanda, hawakuwa natafuta Banyarwanda Bahutu. Walikuwa natafuta njo Batusi. Voilà pourquoi nilisema nisikate kauli ile neno ya Rwandophone. Kongo haina shida na Rwandophone. Iko na shida na parti moja ya Rwandophone. Exactly. Yes, so nikimalizia kusema kama na njo kwenye confusion kama vile mtu sa vile si benye hii generation yetu venye tunakuja komala, unakuja kaa kozi. Nikisema kidogo, wakati tulikuwa Sake tulikomalia Mupende Vi. Na Mupende Vi kwenye tulikuwa na changa, kulikuwa Banyarwanda Barfele. Vyango alikuwa nachunga Banyarwanda Barfele, alikuwa chunga Bamushi, Banani, kabila zote. Banande, hakuwa shida yote. But just after 1997,
mimi sio niko nasema story kwa sababu mimi nilizaliwa hiyo manona 98 na 99 hiyo vita Kabila wakati ilikuja nini pale ndio sasa hiyo vita sasa Batusi jamaa wakaanza sasa kutua sasa hiyo yenyewe unajua sio alikuwa rafiki yangu then anakushanje hapo ndio wanaanza kukua so hiyo ndio mimi naweza kuwa na hiyo. Merci beaucoup Rilman Rodriguez kwa l'explication yako en tout cas on expliquait bien par rapport à expérience yako na connaissance yako yenyewe unajua. So papa Romeo shida sasa inakuya à partir ya 96 je pense ndio sasa tunasikia hii affaire sasa ya Banyarwanda inajitokeza sasa wazi. Avant pale si ukipata explication sema kulikuwa kuna problème. Tunaishi très bien. Kila mtu tuko na marafiki hata mimi en fait mimi niko mtu wa Uvira hata mimi nipate témoignage kidogo avant nipatie papa Romeo parole. Bon experience yangu mimi niko mtu wa Uvira. Nizole Uvira na unajua Uvira kuna kwa kilimo inaitwa Mulenge. Na à l'époque bale walikuwa katukule avant chez les bizarres tunabakuta na il y avait pas de problème ba mama ya Banyarwanda balikuwa banatokaka kumilima banakuya musite huku kwetu chini banakuya na maziwa makalebas maki banatia makalebas kisha wiko mu bassin banakuya na kuuzisha unasikia musite sasa à l'époque banakata kakalebase kisha banatia liani ya mugomba banafunga hapa hiyo unasikia banatia mabase anatia ukichwa anakia kuuzisha. On n'avait pas de problème avec ça et maziwa wa Banyarwanda c'est comme ça qu'on les disait à l'époque on était petit voilà donc si tu likomala mweli ma 90 91 92 atuye les vitu yote c'est non ma conflit ainsi de suite inakia tokea hapa mu 96. Papa Romeo, explique-nous un peu ces phénomènes, pourquoi? Ok, merci tena kunirudishia ile question. Mais ukumbuke le temps que tu m'as posé la première question nilikwambia kuwa tout ça part de l'histoire ya mainchi kutaka kudomine inchi zingine na nikawapatia exemple ya États-Unis gisi ilibombarde Hiroshima na Nagasaki kule Japan kutumia ma minerais zilitoka Kongo. Sasa hii yenye tuliona 96 ilikuwa ndo ile batu ba niveau ya chini banaanza ona ile vita ambayo ilianza zamani. Depuis ce temps balikuwa bako na jiprepare namna gani batakamata ile mali ya Kongo. Na balitumia njia mingi sana. Njia mojawapo ambayo balitumia Mobutu halikuwa moya ya njia ya ba-Occidentaux kutaka kukamata mali ya Kongo, bakampatia tous les pouvoirs yenye alikuwa anahitaji ili akuwe na bapatia mali. Mais hata kama watu wanakuwa na mulaumu sana ule papa alikuwa na kitu mwa mzuri, il était un peu patriote que les autres. Halikatala mbinu mingi akaanza kufanya ma projet za kudeveloper Kongo. Niko na kumbukumbu projet moja ambayo Mobutu alianzisha. Leo mimi niko natembelea Volkswagen ambayo iliingia contrat na Mobutu ya kila mkongomani akuwe na Volkswagen à l'époque. Imaginez-vous, c'était des années za zamani sana. Deja bazungu wakaona huyu mtu iko na akili ya mbali, bakaanza mupiganisha. Sasa bakatafuta njia gani ya kuingia Kongo. Alors, hii kitu na tukwe naambia ba jeune na watoto wenye tuko nazala balifanya étude ya localisation ya ma minerais stratégiques. Ikaonekana ma minerais stratégiques ambazo wanahitaji ziko est ya République. Leo, pour votre information na kwa auditeur, fasi yenye iko na ingizia Kongo franga mingi ni ancien Katanga. Ni ho Katanga, Lualaba, kwa mama Fifi. Lakini sasa fasi kwenye ambapo kunatoka minerais zenye zinaservire dunia ni parti est. Ambapo ni Nord Kivu na Sud Kivu. Sasa bale bandugu aba bazungu benye tuko naishi kwabo leo baliyua ile mapema. Bakaona batumikishe batu, bali kreye ile vita ya Rwanda, bakagombanisha Bahutu na Batusi. Na wasa waligombanisha Bahutu na Batusi, bakaimpose Mobutu kufungula barriere, bakimbizi kutoka Rwanda baingie Kongo. Sasa bale batu baliingia Kongo, balikuya na ideoloji
ya kusema tunaenda huku ni kwa sababu fulani yenye ilikuwa prepare depuis des années. Mtakumbuka kuwa president mwenye alikuwa mbele ya Kagame Habyarimana alikuwa rafiki wa karibu sana wa deja ile inaonyesha sababu gani Rwanda ya epoke ya Habyarimana haingeleta shida ku Kongo. Lakini kwa kuwa benye balipanga plan yabo walijua ce qu'ils sont en train de faire, il fallait baue ule rafiki ya Mobutu ili baki baweze Kongo. Sasa Habyarimana akakufa, Bautu ba Rwanda wakasirika, wakaanza jiatake ku Batusi parce que Mutusi mwenye anaitwa kujina Kagame qui était réfugié en Uganda ndo mwenye alikomandite ile operation. Alors wakaimpoze Mobutu afungule njia. Mobutu telmaki alikuwa kumwisho ya age yake, balikuwa basha murune na magonjwa, balikuwa basha fanya inflation inakuwa marché courante, manake dollar franga yetu haina tena valeur, ma nouveau Zaire et c'est la démonétisation, ilikuwa beaucoup d'étapes. Batu wakaanza ingia. Ce que je vous assure, il y a même des ouvrages kama mutapenda siku moja mutaweza bisoma ndawapatia malien. Vitabu inaonyesha kuwa bale babwana baliruhusiwa kuingia na mabunduki Mkongo. Najua na mimi nitafuta sema pale nikizani sikukate kauli. Ndio. I think hiyo story ya barefugee Tutsi ama barefugee Rwandais mu historia ya dunia njo ba only refugees wenye wamewahi kukimbia bakenda na kila kitu nyingine na machar de combat na kila kitu. Et c'était à peu près des millions. Des milliers, niseme des milliers parce que balikuwa incontrôlé. HCR à l'époque haikufanya identification yao comme il se doit kama sagisi nafanyika leo. Kwa hiyo balingia bakaenea kwa. Na pas comme 94. Ça c'est un génocide ya Rwanda. Alors je vais vous dire une chose, batu kuma réseaux sociaux na mwavitabu munandikiwa de fausseté bitu ya bongo sana. Bana sema leo Rwanda iko muvita Mkongo kwa natafuta FDLR. Kwa sababu FDLR ni bale Bautu parmi ces FDLR ni batu walikuwa naenda bako prepare na ile pouvoir ya Batusi ili baende bajifanye ba FDLR kuwa badui wa Kongo ili kesho yake ikuye kuwa njia ya Kongo ya Rwanda kuingia Mkongo. Mais haiko Rwanda ndo iko naingia Mkongo. Pale ni France, pale ni Allemagne, na ni États-Unis, na ni Belgique, na ni Angleterre. Na mpaka leo banaviua biko documenté na mashirika na makanisa ya mingi lichangia ikiwemo mnakumbuka Caritas iliko parmi organisation ya Eglise Catholique ilichangia mvile Red Cross International balifanya ile kazi. Kwa hiyo hizo ndo gisi vita iliingia, ndo gisi Batusi baliingia. Batusi tunawasema kwa sababu boe ndo walitika kutumikishiwa sana na bazungu kuingia Mkongo kwa sababu walikuwa ngambo ya Banyarwanda bale balikuwa nakimbia Uganda bakarudia. Tofauti ya Bautu kwa sababu Bautu walikuwa bako fidel kwa Habyarimana ambaye alikuwa ni rafiki wa Mobutu. Hapo ndo mwanzo ya 96 kwa sababu vitu ikabadilika ili muelewe namna gani vitu ilibadilika, namna gani leo Mkongomani ambaye alikuwa rafiki wa Mnyarwanda anakuwa adui yake. Tunaweza anzia pale ili tuendelee tuje tuongelee kwa sababu ya bon pale tu kwanza parce que benye balivuka kutoka hiyo 94 ibali traverser frontière ya Rwanda wakaingia ku Congo. Ce n'était pas des Tutsi, c'était des Hutus, n'est-ce pas? Na ndio maana nilikwambia kuwa histoire inadanganya. Wote balivuka, lakini balivuka kwa hali tofauti na kwa malengo avec des objectifs très différents. Kuko watu walikuwa bako armé, bali wenye walikuwa bako armé. À l'époque ukakumbuka mzuri, hauwezi identifier Mutusi na Mutu. Kuko Batusi bafupi benye pua kabambi na ni Mutusi. Lakini sisi Kongo tulikuwa najua akishakuwa mfupi na iko na pua kabambi ni Mutu. Lakini kiukweli sio hivyo. Batusi bafupi benye pua kabambi bako baliingia. Na kwa kuwa mipaka ilikuwa wazi, les frontières étaient tellement ouvertes et tout le monde entrait avec tout ce qu'il avait, baliingia bote. Mimi niko na swali na nitapenda tena OGB hiyo swali. Batusi ba Nord Kivu balitoka wapi? Batusi ba Nord Kivu, kwa sababu Sud Kivu mimi naelewa wale Batusi wale Banyamulenge. But Nord Kivu Batusi ba Nord Kivu balitoka wapi? Il y a une question bien, question moi bien dans cette capitale.
Utakuwa najua kujibia pale avant mimi ni intervenir? Nitarudia nyuma kidogo niwakumbushe kuwa leo Batusi wanakuwa chuki mwile region kwa sababu ya tabia. Lakini ni watu wanakuwaka fasi yote. Juu dunia inaonyesha kuwa watu mwanadamu anakuwaka na migre kutoka hapa kwenda hapa. Leo kuko watu wenye ambapo abasemekani sana, na hii swali ambayo unauliza Batusi ya Nord Kivu walitoka wapi itakia kuuliziwa. Kabila alikuwa ku pouvoir, kulikuwa movement ya watu wanaitwa Bambororo balitoka Sudan na ngombe zao bakaingia mu province orientale. Balifanya vita, balifanya madega, watu walikala, lakini na leo naona watu mingi habakumbuki. Even gouvernement ya Congo it seems like basha sahau, lakini ile c'est un bombe à retardement. Bale watu bata exploser siku moja. Juu nabo ni Batusi, nabo ni bale banilotike, ndio wanaita Bahema na Balendu na Bahema. C'est histoire, oui, ndaweza kuexpliciter juu yeye anauliza par rapport ya uelewa wake ya Batusi. Sasa wale Batusi ya Nord Kivu, dès lors que mimi na wewe tunaongea lugha moja, mimi niko Muhutu na wewe Mtusi, Mtusi anaoa mtoto yangu, tunaongea si wote Kinyarwanda, ni difficile kucontroller entrée na sortie. Kwa hiyo walikuja nao wakakaa pale, lakini mkumbuke mwanzo nilisema hivi, ile parti ya Rwanda ambayo nasogeleana na Kongo miaka ya zamani ilikuwa sous contrôle ya Bami ya Kongo. Kwa hiyo watu walikuwa napita pita pale, lakini baada ya chuki kuya Batusi banakuwaka na tabia ya kujiregrouper fasi moja. Bakamia Rwanda kwa sababu walihitaji wapate nafasi kule. Wakati tena vita ilikuja, wakaanza kuhama kwenda hapa na pale na kusogelea wale watu ambao wanaweza kuwakaribisha. Nimesikia Rodriguez alisema juu ya Banyamulenge, na hivi leo tunaweza kujiuliza hiyo swali, bali Banyamulenge walitokea wapi? Ulisema kidogo unajua, lakini tutarudia. Banyamulenge nabo walitokea fasi fulani wakakuya pale juu, hawakuwepo zamani. Très bien, merci. Peut-être que nipate kujibia swali kwa nani ya Rodriguez kidogo, parce que tuko tunafanya kama débat, tunachangia kila mtu mwenye kuna ya kushare za tushare, tupane nani kama éducation quoi. Bon, moi je pense que à ma connaissance mu Congo muko sorte tatu ya barwandophone. Sorte tatu ya kwanza ya des rwandophones autochtones. Ya pili ya des rwandophones transplantés. Je vais expliquer après. Et ya tatu il y a des rwandophones réfugiés. Quand je parle de rwandophones autochtones, nataka kumaanisha nini? À l'époque, wakati ya colonie, ilikuwa ni mane je crois ni 1910, kulikuwaka modification ya frontière mu Congo. Puisque à l'époque ba Belge bakawa na gérer Congo, ba Allemand bakawa na gérer Rwanda na Afrique de l'Est. Afrique de l'Est. Donc kuanzia Tanganyika à l'époque, ça y Tanzanie, mais Tanganyika à l'époque. Maintenant au giseye nani en fait c'était Afrique kule saizi, mais kulikuwa accord, bali nyaka accord entre ba Belge na ba Allemand. Juu ya kumodifier ma frontière. Donc ku Congo baliaka kujogeza frontière, parti moja ya Congo ikaenda Rwanda, na ku Rwanda nao parti moja ya Rwanda ikaingia ku Congo. Ndio unaona Ruchuru yote kule. So kuna kwa ba rwandophone. Ni bale ni benye bali kutaniwaka mu Congo, sasa ni baliaka ku modifier frontière. Una comprendre? C'est-à-dire que bakajikuta biko mu Congo. Na fasi ingine Congo no ikaperde ingine territoire yake juu baliaka ku modifier frontière. Ima Gisenyi kwa parti ya Congo kuma ngambo za nani za Changugu, kuko parti yenye Congo ilaka perdre, sasa ni baliaka ku modifier frontière. Una comprendre? So bale balijikuta sasa bali wapatiaka 6 mois ya ku décider. Ba Allemand na ba
ba Belge bakawapatia 6 mois ba décider puisque bataenda wapi kama batarudia batabakia tu ku Congo ama batarudia kule Rwanda puisque basha modifier frontière puisque tena pale haiko tena Rwanda inakuwa tena ni Mkongo na hapa ku Congo huku haiko tena Congo inakuwa Rwanda so bakawapatia 6 mois ya ku décider et jikuta ke bale wenyewe walikuwaka bale bakia baruchuru bakabakiaka mu Congo mais bakagarder culture yabo na lugha na comprendre ile ni nani ya kwanza sorte ya kwanza ya rwandophone mu Congo maintenant deuxième catégorie ni ya ba transplanté ni batu gani à l'époque ba Belge qu'on a besoin de main d'œuvre on a ma sisi kulikuwaka ma plantation ma élevage bako wanafanyaka nani ma élevage kule mais na yajikuta hakuna batu wenye watafanya kazi so kuanzia 1930 mpaka 1950 hapa tuko nasema ni avant indépendance kulikuwaka déploiement baliaka somba batu kutoka Rwanda bakaenda kubafere installer ile maeneo ya mashamba mama sisi kule nasikia njo bakaanza kufanya kazi mule ma plantation na kufuga mangombe tout ça ainsi de suite hiyo ni catégorie ya pili na bakabakia una comprendre kuko wenyewe wanakuwa na mafamilia Rwanda na kuko wenyewe abana maana wanachukua tu biko tu kule maisha yao wote wanakuwa tu wa Kongo ndio kuko watu wengine wasemaki Nyarwanda lakini hayi Rwanda biko bamingi maana ni Congolais. Tapata exemple ya huyu mtu Simon anakuwa gouverneur wa Goma Leonard Kanyamuhanga yeye alikuwa gouverneur wa Goma mais bakwa mkoze kama mtusi alikuwa ni mtusi bien sûr lakini alikuwa Congolais puisque aliya kufa par rapport ya ma conflit ni tutaka tuzungumzia hapa na papa nani Romeo atatupatia sa explication kuanzia kwa AFDL ilikuwa mpaka kile tuko mwa hii ma crise mpaka saa hizi ilikuwa kaji mais niko kwa tata tu refresh to mind ya watu wa comprendre ba rwandophone mu Congo ilikuwa kaji catégorie ya tatu je pense que ile ya pili mimi nieleweka maliza ya tatu ni ya ba réfugiés kulikuwa guerre civile mu Rwanda c'était en 1959 njo hapa sasa tunapata tirer attention na tujue sasa origine ya kitusi benye biko banafanya trouble mpaka saizi puisque bale njo chanzo kaka René nisikukate na usiba hukumu sana meme bale ba transplantation déjà plan ilikuwa tu plan inaanzia ku deuxième guerre mondiale très bien OK tutakia kuirudilia lakini ndio niko sema kwanza niko tu na brièvement si sana en profondeur ama kuma détail parce que ma détail ni mrefu sana tukianza mpaka ma tuti tout ça ma big bia mingi yeye tutakia biona baadaye mais tuangalie kwanza hii ba réfugiés ça kulikuwa guerre civile mu Rwanda mu 1959 il y a eu de toutes benye waliendaka Uganda bengine wakaenda Tanzania bengine wakaenda Congo Naelewa? So bale benye walekeka Congo bale batusi ya Congo njo wenyewe wenda kujiinstaller kule Uvira na milima ya Mulenge nasikia plus tard ndio sawa kuja baka devenir Banyamulenge mais en réalité ce sont des Rwandais Tutsi des réfugiés benye yaka traverser frontière puisque à l'époque balikaka kubakaribisha balikana mangombe bakawa peuple pasteur ndio tulikuwa tunataka à l'époque abo yenye bali traverser Congo ndo ile groupe ya ancienne famille ya Kagame nyilienda Uganda exactement na ndio nataka kuvenir na vie puisque il y a 3 catégories kuko ya Congo kuko ya Uganda na kuko ya Tanzania ilienda mu province ya Tanzania inaitwa Kagera una comprendre ambapo walifanya vita kule wakakutana na Maimai tena ambapo nayo walikuwa ba originaire ya kutoka Congo wakawapiga na kubamaliza très bien so utasikia ni histoire yenye itaeleweka na watu wengine watatufuata pale kama mko na commentaire muandike pale s'il vous plaît mtakuwa mnaandika tujue nini yenye tuko tupane ma idée mais non plus tard bale ba réfugiés benye baendaka Uganda njo walikaka sa rudia na njo clip ya Kagame na watu yake
batini bandugu ya bale ba refugee ba Mulenge balienda Kongo Mulenge na bale balienda Tanzania Kagera. Exactement. Mama kile ni ndio tuseme nani groupe ya 3 ya Banyarwanda wenyewe wengeka huko. Bako na mpango yenye wengi watu wengine bajue. No, habana mpango. Boy habana mpango. Juu ni mnasema vile. They just use them. Ni mainstream wanatumikishiwa. Ukiangalia kama bale ba refugee ba Uganda ndio waliangusha Rwanda. Bale refugee banani kwa sababu ukikumbuka hiyo wakati Rwanda, wakati Kagame alichukua Rwanda, tulikuwa na refugee, tulikuwa na Batusi ba Mkongo wenye walisema mimi niko Rwanda pale, bakajibote bakajita ba Rwanda. Unasikia? So na wengine hata mpaka mkule nani Banyamulenge na mkuko wengine walirudia Rwanda hiyo wakati. Senye Kagame alikiasa ku pouvoir bana sasa vita banaangusha mzee Abiyarimana. Sibana ingia sasa balikuwa balisaidiwa na Museveni. Kila mtu ana histoire, iko sema histoire. Parce bale ba Kagame ndio walisaidia Museveni kuingia ku pouvoir. Na Kagame na wale na watu yake balifanya kazi mu gouvernement ya Museveni Uganda. Sasa tellement que Museveni alikuwa malaya akasema watu hawa wanarisikia kia kufanya nini? Kuniangusha hapa, acha nibafanyie plan, nibasaidie baende kwao. Una comprendre? Papa Romeo. Oui. En fait, mimi niko na ni débat. Mimi niko napenda niongezee kitu moja. Na mkumbuke sasa tulianza emission nilimwambia que plan ilianza zamani. Na haiko Batusi ndio bako na execute plan. Boy ni mainstream conducteur drive Union Européenne. Iko pale, haiko nafanya kitu yake, ana drive anamwambia wewe fanya hiki kwa wakati fulani na huyu utatoka wewe utaingia huyu na hiyo wakati fanya hivi. Alors ile plan ilifika, mnakumbuka Tanzania ilikuwa na rais iko mstaafu anaita Kikwete. Bali tafuta fanya ile vitu kule. J'ai la chance wakati banafanya kama vitu na kutanyoka quelque part. Kwa Tanzania à l'époque. Wakati banafukuziwa anabapatia 24 heures. Mutusi Munyarwanda imwenyeko Tanzania même si ulifika kama 72 utatoka na balitoka. Bakarudia Rwanda na balikuwa akei. Hamas ou bien ilikuwa on sait pas, Tanzania ilitia mot d'ordre mais balirudia na balienda. Mwepoke ya Kikwete. Mnajua kama il y avait une situation très tendue entre Kikwete na Rwanda. Balishia kidogo bapigana. Donc il y a des nations zenye zilikuwa impliquées dans cette situation depuis les années. Alors si tuliishi na viongozi wenye walikuwa nafichiwa siri na walikuwa naitika wazungu abakujua siri zote. Esa ndo nasemaka ni tulishabisema sana, watu washabilia sese moja kati malere kabambi ya Congo, être dirigé, être colonisé plutôt par la Belgique qui était un petit pays yenye à l'époque haikuwa na politique internationale yenye iko na soubassement. Mais avec les Anglais, les Allemands walikuwa na plan à 100 ans, 20, 200 ans nini tatokea. Alors tellement que Belgique ilikuwa na yua, nilitafuta nijibie ile question kusema kwamba Museveni alibafukuza. Museveni alijue role yake kuile wakati. Na batuma sasa mwende mufanye hiki. Alibasaidia kanjo. Hapa tuko naongelea ndo Batusi ba Rwanda. Kirudia ku Uganda tuongelee wale ba Uganda nabo. Utakutana kuwa pia bako kule na Museveni iko naendelea kujue role yake comme un ya wale bamvoyer ya wale watu wanatumikisha Batusi. Entre guillemets sita mjeni Mtusi mais iko natumika muile plan ya kusogeza. Batena nani Mtusi? Certainement, est-ce que moi je ne voulais pas dire. Mseme nani Mtusi? Ok, merci beaucoup. Tunaendelea wandu wapenzi. Kama kisi mnatuona hapa ndani ya studio TMP. Tunamshukuru realizateur wetu ambaye anafanya kazi mzuri. Kama unaona ma images za bien. Ni papa Donaldo, Donaldo donc director Donaldo Main. Grand réalisateur. Big time. Donaldo, merci beaucoup. Donc tunafika sasa mkipindi kia deuxième partie. Ya émission. Tufike kwanza deuxième partie. Na hii swali maybe nitataka niulize cause niko najaribu kukumbuka wakati sasa tulikomala Kivu. Umesema kama kwa bale banani bale Batusi
planter. Baba transplanter, yes. Bali tokiaka maki bana chukua Rwanda, bana baleta ku Kongo jua kufanya makazi. Yes. Za mashamba na za ufugo. So maki na manisha before bale balikuwa planter, bale ba réfugié Banyamulenge, so before bale balikuwa planter mu Nord Kivu, bale ba réfugié ba Sud Kivu, na aba ba mwisho aba balikuja sasa batatu lisema ni banani balikuja ba mwisho ndo ba réfugié ba mwisho ndo ba réfugié benye baenda kama Mulenge nyo nita Banyamulenge bale ndo ba réfugié. Okay, so ba kwanza balikuwa banani bale benye ba frontières balikuwaka tu baka modifier ma frontière bakajikuta biko ngambo ya Kongo. Bale sio Batusi. Ukiangalia banani Banyabwisha banachangana, nasikia kuko Batusi ndani na kuko na Bahutu, nasikia kuko Batusi na kuko na Bahutu ndani. Sijui kama ni kwa naona Batusi Banyabwisha Batusi. Okay, Rodriguez ukiangalia Goma Banyabwisha sio wale walikuwa natembeza manani hizo machukudu, ndio wale walikuwa nakuja kuzisha manani mimi sikunaka wale Batusi wale Batusi wale bapile kwa mrefu sio na wale bapua mrefu sikunaka. Romeo aendelea kwanza pale mrefu. Ndio niko najaribu, yani swali yangu ni nikijaribu kufikiria selo memoire na realite ya sisi watu wa Kivu sasa. Sikumbuke wakati gani yenye tulianza ona hiyo konfli ya Batusi na Bakongole. Kwa sababu ukisema wale Banyabwisha banani balikuwa tunaishi mpaka saa hizi. Tunaishi nabo mzuri, hatujai kuwa hata na shida, kuna mwenye sasa Banyabwisha mwende kwenu. Hapa Rodriguez jibu iko hivi. Naturellement utangalia wakati watu wako muvita banakuwaka na tendansi ya kujiregrouper, ya kuikala fasi moya, na the more mukikala fasi moya munaonekanaka sana. Batusi bale babwea ukubaona kwa sababu balikuwa à l'époque abana objectif commun, ando maana balikuwa bako naishi pale na pale. Alisema yeye anazaliwa na kukomalia Uvira, alishi na Batusi mia tukuwaona vile sasa kisa walikuwa na na sisi atukana ba baona tulikuwa na yua Banyarwanda balikuwa mais uone sasa uidentifie Mutusi et puis Batusi na minorité tulikia baona na sisi bana yala fasi yote uende huku ni yabo, uende huku ni yabo. Ça c'est un de deux, ni kile kitu nikwambia kwa unayua wakati probleme inakuya una focus kwa kitu fulani. Sie tunakuwa na focus kwa Mtusi wa pua saa ya vita. Mbele ya pale atuwaki na focus kwake. Na hiyo tena sasa tunafanyaka error. Tunaachaka hata mwenye ni adui ambaye iko na pua kabambi. Ambaye ni Mtusi. Unaenda wa Mtusi ambaye ni rafiki mwenye haiko ile probleme ya vita. Probleme sio morphologie. Probleme ni ideologie. Bale bajama wale. Baba nazaliwa na hiyo ideologie. Rilmen una comprendre? No, mimi sija comprendre. Na the reason why mimi sija kwa sababu niko nataka watu wetu wa Goma, unaona generation yangu yenye nilikomala nayo. Maybe hii swali inaweza kuwasaidia. Unaona? Juu tukisema ukiangalia venye tulianza komala na kumbuka hiyo vita, kwa sababu mimi hiyo vita ya 97 mimi nilitembea na migulu kutoka Goma mpaka Saki. Ya 97 ndio ulitembea uliishi. Mais avant pale kulikuwa vita Goma Nord Kivu ya Bahunde na Batusi na Banande. Bani Bahunde kwanza. Bahunde kwanza. Ndio tunazungumzia kwa Masisi. Tukienda kule Maghrano ni kitu kingine. Petit Nord. Kulikuwa vita Muhunde na Mtusi walipiganaka pale kwa 93 je crois. Nasikia? Balikuwaka. Kama wewe ulikuwa yabaona lakini balikuwaka deja. Mtu mimi nisomea Saki. Mimi najua histoire kidogo pisi nilikuwa pale nikisikia tout ça ainsi de suite. Voilà donc nilisikiaka ili affaire gisi yenye ile vita ilikuwaka. Donc hiyo ya Batusi sasa na banani na Bahunde kulikuwa grave. Maana wale Batusi ndio wale wenye walikuwa, kwa sababu ukiangalia hata kule nani Mushaki kuko Bahutu
affaire ya Nord Kivu ndio wale ba transplanter ndio nakwambia. Maana ni batu benye balitokaka Rwanda, balibaletaka, maana walifanyaka 30 ans kuanzia mu 1930, 1940, 1950. Ba Belge biko nasomba batu kutoka Rwanda, banabaleta Masisi kwenda kutumika. Balisomaka une affaire ya si je ne m'abuse 67,000 hommes. Benye balikuwaka deployer kutoka Rwanda baenda kutumika wapi? Ma plantation za Masisi. Na ndio ile wakiaka. Mule wanyanga mulikuwa Bahutu, mulikuwa Batusi. Oui. Balikuwa banachangana. Tele marke Masisi ilikuwa ya nani? Masisi ya Baunde. Masisi yote ni ya Baunde. Masisi ni ya Baunde. Territoire ya Masisi yote kuanzia Sake palikuwa Baunde, unaenda kule kote mpaka Makichanga, unapita Mamushaki, unaenda Manani. Na wote wanaongea lugha moja? Kiunde. Sasa bakia Kinyarwanda ilikuwa inazungumziwa pesi balikiaka na lugha yabo. Unasikia? Baka garder identité yabo, baka garder tradition yabo, na baka garder lugha. Mais banaishi Mkongo. Ndio maana mimi nakumbukaka hiyo manona site wakati tuko Sake, manona tweet, nona nef kulikuwa vita mwa hivi ya Bantera mwe sasa Bahutu na Batusi. Oui, parce qu'il y a une vidéo complexe. Donc il y a affaire yenye tukisema tuanze kuichambula saa hizi tutalala hapa. Tutalala. Duka la mia kuongea faut tupite sujet. Mais nikuulize sasa swali. Mimi acha mimi nikuulize swali. Acha mimi nikuulize swali. So unaweza sasa kutuambia tueleze kuanzia sasa. Okay. Hapo hivyo tumeachana na geographiquement ya nani ya gisi gani baliingia nini na nini na nini. Tunaenda kwenye bale Banyarwanda sasa hiyo genocide ya Rwanda ya mu 94. Abatu wanabakubalia baende mu Congo na maarme. Swali yangu ni kwa nini? No, ile ni affaire ya bazungu. Sawa? Ngambia kisi Romain alisema ni mission. Haiko hayo ndio wenyewe balifanya vile. Benye bali permettre Banyarwanda kuingia mu Congo na maarme, tout ça c'est sur les Français. Donc il y a opération turquoise. Opération turquoise. Bon, en fait, ni ma terme technique, je vais expliquer mon Kiswahili ndakuwa na difficulté lakini ndio ni opération turquoise. Maki balikamataka wale bote, bale ba soda, bali walifanya massacre, génocide. Bakavuka na machar de combat na ma munitions tout. Bakaenda kuinstaller wapi? Mu Kivu. Nord Kivu na Sud Kivu. Nasikia. Ndio wenyewe wanaitwa ba FDLR. Voilà, donc na kama saizi uko nasikia sema no Rwanda iko na iko na sécuriser mipaka juu kuko Banyarwanda mu Congo tout ça kuko tafuta. Ce sont des mensonges. Donc ni politique yenye balitia tu pale en place juu ya kufanya nini? Ya kuiba. Donc ni vitu biko ya mingi sana yenye tuza kunani. Okay. Nikisema ni summarize. Ni summarize. No, tu summarize kwanza. Summarize kwanza. Kwa sababu tutakuwa na part 2. Tutakuwa parti tu ya. No, nasema hata next time. Kama ya sasa kwanza mimi sasa tunataka to summarize. Il faut nani reality tutambi kama tumeja ngapi tu tuangalie tuta. So, okay, umejibia hiyo gisi gani kwa nini balingia na hizo machar de combat na mamunition zao. Tukienda sasa na venye bosi hapa nafika. No, ingia karibu. So niko na swali nenda wauliza nyinyi wawili sasa, kila mtu anijibie kwa urefu kidogo. Mpaka saizi ama hiyo itakuwa ni swali ya mwisho. Cause ni kama vile nakuwa tu kuko katikati vitu. Okay, donc kama ni swali nyingine ya FDLR ndio nilikuwa nataka niulizie pale vile juu ya story ya FDLR. Story ya FDLR. Ile question tuna réservé kwa Romeo ataya kujibia nao très bien. Juu ya FDLR. Mais anatanda tu ni pane tu kama synthèse par rapport ya barani ya barwandophone mu Kongo. Nilisema tena hivi. Tunajifunza kila kitu hapa. Lazima tujue kama mu Kongo tuko na sorte tatu ya barwandophone. Sorte tatu. Ya kwanza ni bale ba autochtone benye bale kutanaka mu Kongo après avoir ku modifier ma frontière. Bakajikuta biko mu Kongo et surtout mu partie ya nord. Ruchuru, unaona kule Maruchuru kule kwa nani kwa
banyarwanda bakitusi wenyewe iko kule unasikia wenyewe alikutaniwaka mule avant njo entre autres hata Barthélemy Bisengimana alitumika na Mobutu alikuwa chef directeur de cabinet wa Mobutu à l'époque yako mtusi na tutafika kwa ile mpaka kisenye balilaka lomba sasa nationalité ya masse Mobutu aliyaka basipatia nationalité iko kama mwane kama mu 71 kenda akakia kumodifier mu 81 akawanyang'anya tena nationalité nasikia parce que ni balikuwa nataka sasa wapate sasa bakuwe nao na budongo mkongo parce que ndio politique yenye takia lo tele mpaka 96 hapa vite na inuka puisque deuxième partie ya mission yetu ndo tukusie vile avant tuingie mu deuxième partie d'autres dans mzungumzia sasa AFDEL ndio ya deuxième partie mais avant tufike mu AFDEL papa Romeo utaweza kuwa na kama neno ya kusema tu clore hii partie ya barondophone. No, I think maybe next Saturday kama tunaweza patana tuanze sasa tuongelee kuhusu FDLR aba nani na nini but leo kama kuko venye tunaweza tukafocus kubudongo kwanza tufocus kugisi gani balingia, you know what I mean? Then tuambie yes next week tunaanzia sasa jumi najua hiyo ndio ni historia yenye tukijaribu kuitiachia saa hii ni kama vile kama nilisema tutapatia nani ya vitabu ni matière yenye iko vast mais tuko saa hizi kwa tuko tunafanya nini faut tumalizie kwa wenyewe tufanye nini tulitia kuna sio ni wasema sasa tumalizie sasa kwanza tumalizie kwa tuko sasa kuingia sasa mu deuxième partie ya émission yetu tuongelee sasa juu ya AFDEL isenye mouvement ingine ilikuya. Mais nikasema kama uko na mwa kusema avant tu attaquer situation. Oui, merci tena pour René kwa parole par rapport ya hivi tunaongelea hapa. Kitu kwanza ndaweza sema vous qui êtes journaliste wenye mnagere hii media ambayo media kabambi leo iko na watu mingi wako naifuata. Tout à fait. Nashukuru tena kwa opportunity mnanipatia na nitaendelea kukuwa disponible kwa kila mtu. Na wale wenye wako natufuata vraiment moshe partager hii emission watu wasikie. On est jeune mais tuko intéressé sana na matière ya kwetu na tutajarishiri zaidi na mtatusaidia zaidi mfanye commentaire tunaweza kuwa tulienda chini ama tulienda yulu mkommentaire ili tujiongeze kesho tuwafanyie vitu ya mzuri tuwaambie vile tunayua ya mzuri biko mnabiyua mweye na sisi tunayua kidogo tuchange mawazo ili tuambiane habari ya kweli wale wenye watahitaji kupata habari. En fait le rwandophone ni concept yenye ilikuwa créé na Empire Hima ama tukisema Kitutsi ni plan yenye iko créé juu ya kudestabilize Congo. Na mbali zaidi nilikuwa najireserve kusema hivi ni kudestabilize Afrika. Plan ya kudestabilize Congo sio ya kudestabilize Congo tu. Ni ya kutere ba Africain. Especially state ya Afrika. Banajua kuwa leo dunia inadependre na Afrika. Kama China iko nafanya maekonomi, kama Etats-Unis iko na progresser teknoloji na Russie bana dependre na Afrika ndo kwenye kungali ma resources zote. Et c'est pour cette raison pour que uweze mtu ama utumie ndugu yake ama utumie rafiki yake ama utumie jirani yake. Ça c'est le principe ya Shiba Bantu. Exactement. Mtu atakia kuloga hata haya tumia rafiki yako ndugu yako wala jirani yako. Et na c'est le même cas yenye Kongo iko naishi. Benye balikuwa choisi kwa utiliser kutua avoir ni Batusi ba Rwanda ambapo ni bandugu na ni bajirani. Kwa hiyo niseme hivi dès lors que balitika ile camp ils sont nos ennemis. Na hii ni appel kwa jeune tusimame tukue na mbiana kweli na tukamate ma decision. Ava journaliste tuyapita ku partie ya pili kama ulisema plan ilipangiwa depuis éveil ya dunia ku teknoloji ya kudestabilize Congo. Na leo kibaya zaidi leo tuko naongelea Congo, kesho yake tukipata nafasi tena kui plateau nitawaambia inchi zingine zenye leo ziko natumikishwa nazo zita tu destabilize tena na wenye watatetea ile inchi isie na hii ndo njia mojawapo ya kutetea inchi. Merci sana kwa merci beaucoup wandugu wapenzi, tunaendelea na kipindi yetu kizuri sana, tunazungumzia juu ya situation ya
ba rwandophone mu Congo. Hiyo ndio mada yenye tuko tunazungumzia, tuko tunagusa huku na huku tu comprendre kifupi, alafu tutatirima conclusion banataka nini au juste. Tutaingia mu deuxième partie, s'il vous plaît, partager l'émission au maximum. Partager l'émission ifiki mpaka batu bengo ku village Bweremana. Biko Kimoka, biko Mubambiro. Mnajua Mubambiro. Na benye wako Ngumbano, Msikivu, wako Fizi, Baraka, wako Misisi, Lwindi. Donc partager l'émission au maximum puisque mon peuple périt faute de connaissances. Tout nangami ajua tujue histoire, tunashinda kujua na kama mtu haiko informé, iko mort. Pour demi mort. Voilà, donc c'est un peu ça. So tout attaquer deuxième partie, il y a émission et tout. Next week. Tunaanzia non saizi kwanza hapa acha tunani tu. Tumalizie kwanza hii partie ni tu nani? Tu tunazungumzia. Si kama reality tu dakika ngapi tunabakia nayo? 3 minutes. Voilà pourquoi Rodriguez a sema next week. Non, OK, autant quelques minutes, lazima tuguse tu hii partie. Merci beaucoup réalisateur. Donc Donaldo Main. Mtu wa zamani. En fait, nataka tu attaquer 96. Donc première guerre mondiale et donc première guerre ya Congo. Avec AFDEL. Puisque quand tunafika kwenye tuko mpaka saizi. Origine ni AFDEL. Na ukiangalia meme Batusi. Ndio tunasikia mpaka saizi. Ni kushana majina. Leo ni AFDEL. Kwanza nilikuwa nakumbuka swali yangu. Leo ni AFDEL. Kesho ni RCD. CNDP. Bati bale. Mais ni bale. Maintenant Papa Romeo acha nikie kwako. Origine ya AFDEL. Tuambie hii movement ilianzaka kivipi? Na mpaka sinafika hapa saizi. Kuna 4 minutes. No, nani atuambia tufanye tu, Tutaishia atatuambia atatusikia. AFDEL, Alliance des Forces Démocratiques pour la Libération du Congo. Oui. C'est une création yenye iko emaye na mavitu mingi, je vais vous dire. Na mie nitakuwa narudilia kwa kile kitu ya kwanza niliwaambia, le plan date de très longues années. Na Albert Einstein ni mmoja mtu wa watu wako na akili sana mwenye aliwahi kutokea mwizi siècle za nyuma. Na alisema pour que udomine dunia il faut dominer kwanza Congo. Le plan ya AFDEL yenye tulionyeshewa na yenye tunajua ilikuwa ya kutosha Mobutu comme dictateur. Okay, na ile kwanza AFDEL ilikuwa ya nani? Majibu ndo hii. Tuko na éléments za mingi zenye zina expliciter AFDEL. C'était une histoire qui n'a pas été créée ni au Congo, ni au Rwanda, ni au Burundi, mais ailleurs. Très bien. Mais il fallait bapate watu wa kuweza kufanya ile affaire, ba jouer acteur ya rôle. Parmi les acteurs, mutakumbuka kuwa Kabila à l'époque ya AFDEL inaanza, l'été amorti ya kukua tena. Laurent Désiré Kabila kukua tena na rôle a jouer, Mobutu alikuwa amemumaliza. Alikuwa nani Tanzania alikuwa commerçant. Isha. Naanza parmi ba personnes benye balikuwa consulter à l'époque wa kwanza. Museveni figure. OK, nani ndio alikuwa consulter? C'est à l'époque mwenye alikuwa premier ministre anglais. C'est des histoires. Non. En fait, il y a pas caché. Tony Blair ndo mtu wa kwanza ana consulter Museveni juu ya kubambia un plan qu'il faut réaliser en RDC. Bien. Solianzia France. Non, Angleterre. England. Mais déjà England iko natumika na président wa États-Unis wa l'époque qui était Bill Clinton. Nando kwenye AFDEL le plan ilianza. Il fallait réaliser un plan tukingia mbuse kio accès kuma documents officiels secrets où msazi mwenye iko Trump ateza tu révéler que ça a commencé depuis le temps il fallait kuexploiter wakati ilikuwa ishafika manje zote zilikuwa zishakuwa réunies ibalikuwa basha placer des personnes benye batafanya ile kazi kuma poste zabo
ba president ba wapi. So, president alikuwa nani na nani? Kwa sababu nakumbuka hiyo wakati sasa Kabila naingia, right? No. Hatujafika pale. Tungana création kwanza yayo kwanza. Kabila ifale bafanya couverture. Kabila ilikuwa couverture ya kusema no, mission inatoka nje. Mais ifale kukue mtu moya wa ndani. Na ni kama saizi wewe tutumia ndio Bertrand Bisimwa mu M23 lakini mtu moya wa ndani ndio nani mwenye tutatumia. Mais yeye monsieur mwenye aligombana na Mobutu sana. Iko wapi tena? Est-ce que mnaweza mconsulter? Banaenda consulter. Oui, banaenda consulter Kabila. Est-ce que utafanya hii match? Ndio ndafanya hayo. Anakuya, anajua terrain. Alikombattre, aliishi Mufizi des années. Hizi miaka na miaka. Alipata consultation ya ba le parti ba socialiste ba zamani ba kutoka Bolivie, ba kutoka wapi? Kumsaidia. Donc bakamuutiliser. Mais yeye alikuwa ne fiske porte-parole. Mais je vais vous dire une chose, avant de me consulter yeye, déjà va le consulter ba Kongomani wengine, originaire ya Sud Kivu. Bakaingia mwile affaire. So, AFDL c'est la continuité ya ile plan yenye niliwaambia ilianza depuis Deuxième Guerre mondiale. Il fallait kukamata ile maminere ya Kongo na il fallait kutumikisha ba Kongomani na bajirani yabo. Na tukipata nafasi kwa emission ya pili nadhani tutaprofondire zaidi. Tuongele sasa participation ya Bakongomani mpaka leo na ndo kwenye shida iko. Juu mulisema question moja ya kusema solution itatoka wapi? Solution itakuwa sasa ni emission ingine. Mais entre tutakuwa sasa déroulement c'est la guerre. Déroulement ya sasa tunaanza maana sasa hapa sasa hivi tuseme AFDL iko déjà créé. Ishakuwa créé. Consulter acteur. Benye wata jouer les rôles. Museveni entre autres na Kagame. Maintenant awa ni ba étranger. Il y a pas moyen ba ingie mu Kongo fanya vite. Il faut quelqu'un il fallait mwenye atasema mwenye atafaire véhiculer message. Watapita mbele. Atupendi huyo. Tunapenda Mobu président acha tutesa ça fait de longues années. Il faut qu'il parte. Tukwe na administration mpya sende tutater. Oh, Kabila wanamkamata. Mais Kabila wanamkamata comme porte-parole. Mtu akufaire véhiculer message. Utako mstari wa mbele. Kule chini kuko watu. Plan bashi ipanga. Ilikuwa sawa nani sasa ba Masasu Ndaga. Ba Kisasu Ngandu. Kisasu Ngandu normalement, yeye ndio mwenye alikuwa mtu wa kwanza kukua consulter. Pas tellement. Pas tellement. Kisasu Ngandu alikuwa c'est un américain. Congolais américain. Oui, entre guillemets. Na ndio kama bakumuutiliza parce que yeye ndio mwenye alikuwa kwa mstari wa mbele. Mais tellement qu'il alikuwa américain sana que congolais, alikuwa hajui vraiment terrain. Il fallait quelqu'un qui a maîtrisé le terrain. C'est pourquoi on est allé faire appel. Non, c'est pas ça. Avant de me consulter, avant de me consulter, ça je voulais révéler une deuxième émission. On a ndugu yangu wa Bukavu mwenye alikuwa consulté, un prêtre qui allait tout faire. Et nice. Unaona sasa venye inabakia sa mususpension. Inamaanisha nini? Non. C'est moi qui dirige. Écoutez, c'est moi qui dirige. Réalisateur, tout bien? Tout bien? Ça, ok. Déroulement, il y a guerre. Tout ça, après, tu n'as pas déjà acteur, mais il va jouer le rôle. Dans ce qu'il y a. Maintenant, batanzia wapi? Plani gani? Na nini yenyewe ifo bafanye? Na objectif ni gani? Obstacle gani walikutana nazo? Na pourquoi leo wana refaire surface na wanakuwa na nguvu? Juu ya nini ile yote barriere walikutana nayo haiko na kuwa vile. Kama wanaanza kia Goma na kuikamata kwa nouvelle. C'est là que tutaongea pale sasa njoo kwenye sasa tutaanzia next 5 minutes unajua nini ni mzuri kuiachia hapa hivi komsa watu wenye wataochi wanaisubiria sasa. Non, c'est pas kuendelesha hiyo continuity. En fait, on a tout comme actualité, il faut mimi siwezi teka tutoke hapa na tuzungumuzie vitu viko kupitia saa hizi. Nasikia hii ni actualité yenyewe, il faut kuzungumuza. Kama nilitaka tuanzie huku hivi, c'est dur de faire comprendre les batu que
tuko na dini na Banyarwanda saizi ndio tuko nao affaire il fallait kujua origine yao koma balifikaka mpaka saizi Banyarwanda Banyawisha wengine Banyamulenge ainsi de suite mais ce sont des Congolais mais ukiangalia ma culture zabo projet ya mingi banafanyaka na Rwanda tout ça ainsi de suite mais ce sont des Congolais ba mingi comme étranger ce sont des Congolais mais ukiangalia c'est grave. Voilà, mie niko victime ni yaka kukosa kazi juu ya hiyo lugha. Nasikia? Je suis allé faire une interview à l'école. Low High School. Kwa tafuta mtu mwenye atasaidia batoto batoka ku Kongo juu ya rattrapage. On a bato wenye kasha komala, maintenant bako na niveau kwa chini. Maintenant biko mu classe mais habaelewe matière juu ya nini barrière ya lugha. Mais il fallait quelqu'un mwenye anajua lugha yabo mwenye atabasaidia kwa na faire comprendre mwalimu kwa naongea na iko na expliquer affaire kwa hivi utafanya hivi ainsi de suite. Ça payait bien. J'avais raté cette opportunité parce que tu ne savais pas quelle lugha. Ah voilà, on cherche un Congolais qui ne sait pas quelle lugha. Pourquoi t'as pas été non moi je vais ça lugha gani comme Congolais. Ndio sasa mimi nataka kuambia hapa affaire yenyewe ilituma il faut tuanze kwanza mwanzo. Tuto na Congolais wenyewe wanasema Kinyarwanda wasikie. Mais là ça problème iko nini? On me pose la question. J'avais présenté mes documents, je me suis bien exprimé et puis éloquent. Donc wasema lingala yako naijua anglais français Swahili banangoa sasa basikie Kinyarwanda Congolais hapa tu nafanya interview mu anglais sawa passe bien très bien Congolais yako sasa ile lugha yako ya Kikongolais sasa. How many languages do you speak in Congo? Oh, I speak Swahili, I speak Lingala, I speak French, I speak English. Oh, okay. Do you speak Kinyarwanda? That's not Congolese language. Yo, le Rwandofo. Ninakumbuka kitu ingi. Unaona kitu unasema leo. Jo the same thing yenye nani alisema leo. No. Jana. Huyu Nganga. Anaitwa nani? Nanga. Yes. Ile nani hapo bana. Anasema leo jana. Alisema itio lazima tukubali Kinyarwanda kuwa moja ya lugha za Kongo. Sikia, Ronaldo kati hapa kana lazima ngoma makasi. Okay. Maria réalisateur. Il y a 5 minutes. No. Listen, je pense. All family, TMP Empire family, please. Next week this time ukuwa nene. Make sure kwa sababu mimi napenda hivi. Unaona, mimi napenda kabisa tumeenda bien. En fait, merci beaucoup à kuba invité, merci beaucoup Papa Romeo. Merci. Kwa nani? Merci beaucoup Aurelman. Yes. Na tunaishia ku déroulement ya guerre. Sasa wakati tunaongelea juu ya affaire ya Rwandophone mu Congo. Yes. Tushaangalia origine. Ça décortiquer, mutakuwa tuandikia pale s'il y a quelque chose à ajouter, à demander, n'hésitez pas ya kuandika pale chini tuweke tutasaidiana. Tunafika sasa mu AFDEL ici plan ilianza bana consulter huyu bana consulter bana pata ba acteur. Maintenant déroulement ya guerre ya kwanza ya Congo ndio yenyewe tulianza na AFDEL na avec Laurent Désiré Kabila à la tête. Merci beaucoup à vous tous qui étaient de nos côtés en train de suivre cette émission. Je ne sais pas si je peux vous demander avec vraiment la main sur le cœur, Papa Roméo, juste votre dernier mot avant de se séparer. Oui, mon dernier mot est que ce combat, on va le vaincre. Ouais. Je sais bien que ça va prendre du temps parce que les acteurs sont nombreux, plusieurs personnes sont impliquées, et puis il y a beaucoup d'argent qui circule. Les multinationales dépendent de cette guerre. Exactement. Mais il y aura une fin à cette guerre. Je suis confiant en moi-même, je suis confiant en mon Dieu, et je suis confiant aux yeux de mes ancêtres de la RDC. Cette terre-là appartient à nous et ça va nous revenir. Merci beaucoup. Tôt ou tard. TMP Empire, real man. Yes. So the only thing that I will say, first of all, is
to thank everybody, to thank you guys for me on the parts of TMP Empire. Exactly. And we are looking for this kind of platforms where we can come and talk share ideas, especially the history, because people need to understand the history of what is really going on right now. And I want to remind people that with the organization of Congolese in Boston, I think they are organizing merch for wherever. Donaldo, can you tell me what they're organizing? The strike, I think, is going to be on the. So there's a strike in Boston. March, yeah. So and it's something that we will love to invite all the Congolese, and not only the Congolese, but everybody in Massachusetts. Okay. People who want to be part of this movement, where we have to bring awareness of the war, because right now people are talking Palestine, blah blah, which is good, but people are forgetting that in Congo there are women who are being raped, there are men who are being killed, and kids who are being taken into child soldiers, especially boys and young females who are being raped too. So this is something that I would like to ask people to come on 18th, 22nd, 23rd of March. So this month. March, okay. Yes. So and thank you so much. Make sure you like, share, subscribe at TMP Empire. Merci beaucoup. Merci beaucoup. I just released a song called Tears of Congo. Tears of Congo. Yes, Tears of Congo. Very important. So it's a new song that I've released. Go to YouTube. Let's just write TMP Empire. You get the song. Yeah. I just have one more. Okay. Je pense aux Congolais qui vivent dans le New England. On m'a informé qu'il y aura une marche. Pour revendiquer la paix au Congo. Ça va se tenir à Boston, je ne sais pas quand. Mais je pense qu'il vient de dire. Oui. Oh, ce sera quand? Ce sera le 23 mars. Le 23 mars. Donc, allez-y. On m'a consulté mille et une fois. On venait de me dire qu'il faut que tout le monde y soit. Exactement. Personnellement, je serai là. Je vais porter mon drapeau. Just they send me the thing. OK. Soyons là. Disons non à la guerre en RDC. Ça, c'est notre patrie. Ça nous appartient à nous. Comme toutes les nations, leur patrie, et ça, c'est de la nôtre. So it's gonna start at 10 a.m. to 1 p.m. 1 p.m. Yes. Okay. And it's gonna be at Samuel Adams Park in Boston. C'est là qu'il va commencer, et puis il y aura the address is 1163 Congress Street, Boston, Massachusetts 02203. That's the Merci beaucoup. Voilà, merci beaucoup à vous tous qui étaient connectés sur 3 fois w.tmp Empire avec notre émission TMP Podcast. À la présentation, c'était René Soumaïli avec les invités Roméo et Realman. Derrière les images, c'est votre réalisateur, un homme sage, intelligent, Donaldo. À la prochaine. Bye. It's TMP Empire.